Chini oro tini asuklai panda jeta angma khai chini CCS chongkreng club society ni जों কতগুলা activities ni মধ্যে chini যে oro yang tongnai jara cultural attached tongnai rok thwithangni himma no posthumously borokno bo kisa soron khaina bagwi oro বিভিন্ন চ্যানেল जों একটা মেসেজ রিনা মাগিনো যেমন oro tak resap kurung chini বিশেষ chini community ni musung kurung তারপরে নাটক কাটক খাই থানাই রক বংনো তুই ako একটা কালচারাল ইভিনিং খাইনানি বাগৈ চেষ্টা जों সামগাই hukumu awat ari jengkau sanjana hukumu ara putra sanjana hukumu songjana bagui जों oro tini asuklayo ini mo tabuk to जों tentative samagai to January last part thaini bo salaiman January last part February ni majer modino jeta convenient salaiako जों khainai an mungkai Khogedro Debborma CS ni advisory committee ni chairman जों तिनि अरो मो बाइजालनि थों नख्लाव आजुलायमाने ओंखा तिनि जोंनो संसारनो यागार थानाय रोजाब गोरों बिमल देबबर्मा ते मोसानाय गोरों तिनि ब्रजकिशोर देबबर्मा बरंनि मुकुमुनो तयै कायसा पान्दा संजानाय आरो रोजामु मुकुमु तयै आरो पान्दा संजानाय गाबनो तै न तिनि आरो आजुलायमाने जों जतन मिलिलाय अब जों दाबो कक खालामैखा हायसे फेब्रुवारि 9 तारिखनि सिमैखाय एग्जाम थानाय चारारनि गाबोन सिगां न खालायजागोन हिमाचलय दङ गाबो जानुवारिनि आतै सेकेन्ड बा थार्ड उइक रग खालायजागोन हायमा दङ दाबो डेट फिक्स दं याखौ आगि याखौ र मन पुइला आं डाक्टर अलक देबबर्मा आं रोजाबनाय बिमलनि बिनि फायुं लायो